إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزعا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وأما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. الرحمن على العرش استوى كما أخبر وعلى الوجه الذي أراد وبالمعنى الذي قال وبالكيف الذي هو أعلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى أما يشركون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون ليس كمثله شيء وهو السميع البصير لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العليم الحكيم وهو الذي إله في السماء وإله في الأرض وهو العليم الحكيم فالاستواء معقول والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدءة ومن الله رسالة وعلى رسول البلاغ وبعد. تفسير سورة البقرة من الآية 259 إلى الآية 260. تفسير الثمين لشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى. الدرس 92 بعد 200. الحمد لله بالمو أنك الله سبحانه وتعالى أنك أتنو كبركة كافو كولين مندو أكا هربو أنا كنمي وناك هنا وناك فسمنديا بلي باولا أنك منو فانك غري حكلي وكجغبو لما منو كتشان نيون كجتلما أني جتلك باو أني جتلك فهم كجتلما بسيريا كفو باتوماتي مني تشيه باتو كاكا ni masa rahmanu kelente akoro tara ka larshi basanfe fente dogo ala akadem fe unka kibaru yala
بسيريا كفالك محمد صلى الله عليه وسلم كسنما باي أكتشيدين دو أكتشون كدو أي تشيلا كان لاسي إنافا كان شوية منا بما سبين دلي كشي أني نمي أني جورو سانغرو تلي من ندام فهم بلا جلين بنيبوا في نام دلي كمين يغنك ماشيه كاكون أني أكو كاي أنا دونجو أنا كالصحابة أني مغو تورا كسراتك كون نينيو مايا يفوكتا سيجو دوما نو يالكرا محمد صلى الله عليه وسلم بافو الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات ما شاء الله لا قوة إلا بالله أم بسورة البقرة تفسير لا كابو آية كما فلا بي دورو أني كونتون كان آية كما فلا بي ورو إنا فو إمام أحمد يا كلانجومي ولاندا كما فلا أني بي كونتون أني فلانا كرامو كمينغا تفسير كتابو بامبلو ودي الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى كنا أنكم بآية منا الله سبحانه وتعالى وآية النفضوية كفو سيب بلا جلين دفلين أبي الله سبحانه وتعالى ديه النفضو فنيه كايرا كو جون إجيدا على كفنتي ينو مين بسكا على كنيه فنتي مين بسكا على كنيه kadaka niya ye hakili min be e bolo na be miri ka fo nin ka bo nin ka dogo ala de o hakili nda ko dima e hakili ntena se fen foima ibe min nyini ala fe ko ala tese ko ke e hakili ntena se ka fen foi de miri ko e ka miri tabe se min ma ko min be geleya ala ma kadaka e ni hakili ni ka miri ta ala de o beda eni ka hakili ni ka mirita aw beye ala ka dan fenye ibe miri fen fela ala yere de fene bo dan ko blay hakili la izan ola adama den ka don ka fo semeyoro kelim min beye ni ate chien ma bolo we ala de da semeyoro kelim min be na ate chien mo bolo we ala de ni jigida ala kan ala ti jigi kari ni jigi da ala ka be se kula bo Allah subhanahu wa ta'ala aya nafado feniye ka fo adam madin mana koyi chugu na bunyara ale hakli ma chugu akado ka fo ale hakli oye ale hakli de ngawte ala tay ninche nana soro duwi mbechira fo ubina bina nyonka mamunun ba kona be halakilendo ale rekaba kora ko nimbese ala bena ninla kunu chogodi ala ya ira ala ka fa be se ga kunu akumi se ga keni kuma ye na aye prevu ira chere kan aye chere fa sankeme kaka dumuni toye mi yele malika teli sankeme klebe boaka fion be bolaka gongon be bolaka nga sankeme dumuni ma yele majima yele ma bo akachola chebe kunu avec la ka dumuni du ale res salin ko fe sanke me ko fe jon mesenna ala de bese izen nini ala ka baraye mbalma ni kuma nunu ala tu fanyana ka fo ko kisa foli kadi ala yede ayi ala bu fanyana de kairana ka fo ale de anda anganga ko di ale ala de ma ale de besi ambanga ko di mu ma tesi amma go fenetena nyina bo ate nyina bo de ebeta di muri munu ma ate nyina bo koy wallahi ni sago sorobi ibini shi tobe ke dusugashila muri ya bara ate nafanye moyede suma bara ate nafanye moyede munu mba ke olu yere mabbo fantanyala jiya dongodo mago be client kurala ko ka war mine kadu olu yere mabo geleya kono emi ye client ye nono be se ke bo geleya kono e ko ala ba ka jiya ndilan ka desa koro ka klaka kalifa am fantani nunu de ma
mɔgɔ min yɛrɛ tɛ se ka hali so jɔ a yɛrɛ fo mɔgɔw k'a dɛmɛ k'a ka so jɔ koko tɛ dɔw yɛrɛ ka so la i b'a sɔrɔ karata buguni de melekelen don a la fo ni dɔ ɲɛn'a ma ka karamɔgɔ ka so ci k'a jɔ a ye nka e b'i jigi da o kan ko k'a bɛ se ko la ayi mɔgɔ si tɛ se ko la setigi ye kelen pe de ye Ala a bɛ se ka se dɔ d'i ma i bɛ ko dɔ kɛ n'a y'a diya a b'a bɔsi la waritigi joli joli don minnu ni miliyari ko kuma miliyari problème t'u su ɲɛ la ami a dɔw filɛ nin ye bi dɔrɔmɛ kelen u b'a gɛn kabini sɔgɔma fo ka se wula fɛ u t'a sɔrɔ milliardaire ka bin ka nafolo bɛɛ tunu maa min kun ni miliyari ko kun t'a si a ɲɛ la nka bi o bɛ Ala deli a ka dɔrɔmɛ kelen sɔrɔ a t'a sɔrɔ mɔgɔ joli joli kun bɛ yen n'a kun bɛ gɛlɛya ni dɛsɛ ni fantanya kɔnɔ mais bi bi in na miliyɔn ko kɛmɛ ko kuma o t'a si a ɲɛ la k'a yir'i la k'a fɔ ko ninnu bɛ Ala de bolo président joli don bi fɔlɔ ni maaw kun bɛ Ala deli dɔrɔn k'u ye u ɲɛ yɛrɛ la bi bi in na olu bɛ tɛmɛ i la i t'a dɔn ko mɔgɔ tɛmɛna Ala ka ko don o de la u ye n dalen dɔ gosi ko muso dɔ kun bɛ yen a kun cɛ ka ɲi cɛɲa dan don k'a sɔrɔ k'i bolo d'a ma bɛɛ t'o kɛ dɛ nka muso in nana kɔrɔ don dɔ la bere b'a bolo ka bɔ gɛdɔrɔn fan kelen fɛ ka taa fan kelen fɛ a ye sira tigɛbaga ɲini a ma sira tigɛbaga sɔrɔ ka ɲini mɔgɔ ka a ka bere minɛ k'a latigɛ ka bɔ sira fan fɛ ka taa fan kelen dɔ fɛ maaw kun bɛ Ala deli k'u bolo don min bolo nka bi o bɛ Ala deli o bɛ maaw ɲini walasa ka sira tigɛ n'a ye a tɛ mɔgɔ sɔrɔ hakaza duniya diɲɛ bɛ nin cogo la n'i yɛrɛ faga moriw ma diɲɛ dilan u tɛ se k'a d'i ma Ala ye dɔɔnin de ta k'a di olu yɛrɛ ma somaw ma diɲɛ dilan u tɛ se k'a d'i ma Ala de ta y'a ka diɲɛ ye a ko aw kana aw yɛrɛ faga a nɔfɛ diɲɛ in yɛrɛ n t'a to yen n b'a ci a y'a jɔ a laban ye mun ye poussière a b'a bɛɛ ci bon ne y'i ka ko bɛɛ kɛ nin jɔli de ye e ma sɔn ka lahara ɲini i bɔnɛna dɛ i perdila izan ni aya in nafa dɔ ye ko jɔn ko kow mana kɛ cogo o cogo kana Ala to yen kan'i jigi da danfɛn kan dɛ o tɛ se ko la kuma de ka ca adamaden ka kuma de ka ca o de la dɔnnikɛlaw b'a fɔ ko n'i ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ kana jɔrɔ kuma tɛ se k'a bali Ala ko k'a b'i kɛ min ye maa ka kuma tɛ se k'a bali fɛɛrɛ tɛ se k'a bali lagosili tɛ se k'a bali n'Ala ko a b'i kɛ min ye a b'i ko ye n'Ala ko a t'i kɛ min ye diɲɛ bɛɛ ka fara i kan i tɛ taa ko ninnu a bɛɛ bɔ Ala de bolo yudabbiru al-amra min as-samaa'i ila al-ard a bɛ ko ninnu dilan ka bɔ sanfɛ de ka sɔrɔ ka se dugu ma n'a dilannen bɔra sanfɛ ka se dugu ma n'e ko k'i b'i sen don a la k'i b'a tiɲɛ i bɛ se n'a y'a tiɲɛ ka bɔ sanfɛ k'a jigin dugu ma n'i ko k'i b'a dilan i bɛ se i tɛ se ni aya in min n'an bɔra a la kabako don nka Ala ye kabakow de da ɲɔgɔn kan ni aya kura min n'an bɛna don a la أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فسرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم والله بلوني قرآن ما مغمين فايتفا
ni kuranɛ mi waaju i tɛ waaju ala filɛ nin ye ka na ni kabako fila de ye fɔlɔ min n'an tɛmɛna la n'o ye kunun kisa ye ala yɛrɛ de ye kow kɛ o la nka yan nɔ Ibrahim ale ye nabi ɲumanw fa sabanan de ye nabi ɲumanw bɛɛ fa fɔlɔ ye jɔnni ye an fa Adamu nabi ɲumanw fa filanan ye jɔnni ye Nuh وجعلنا ذريته هم الباقين nabi ɲumanw fa sabanan o ye Ibrahim عليه الصلاة والسلام ملة أبيكم إبراهيم mɔgɔ gansan tɛ bɛɛ bɛ kɛlɛ kɛ nin cɛ in nɔfɛ juifs k'olu ta don chrétiens k'olu ta don silamɛw k'olu ta don a kɛra silamɛw de ta ye a kɛra silamɛw de ta ye jɔnni ye kɛlɛ kɛ Firawuna nɔfɛ jɔn ye kɛlɛ kɛ Karuna nɔfɛ parce que a man ɲi izan Ibrahim mɔgɔ ɲuman kun don ala y'a sugandi k'a kɛ teri ye Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala a ko a y'a kalan sɛbɛnfɛn dɔw kɔnɔ k'a fɔ ala ko Ibrahim alayhi salatu wasalam a k'a ma ko Ibrahim yali est-ce que i b'a dɔn mun de y'a to n y'i kɛ teri ye mun de y'a to ne y'i minɛ k'i kɛ teri ye ala ko Ibrahim parce que sɔnni de ka di ye ka tɛmɛ minɛli kan anw bɛ ten wa jumɛn ka di anw ye o de ka di anw ye nka ko Ibrahim k'a di mɔgɔ ma o de ka di ale ye ka tɛmɛ a ka d'a ma karamɔgɔ bɛ alhamdulilayi fɛ dɛ barakallahu fik masha Allah ala ka barika don i la k'a di karamɔgɔ ma o ka di karamɔgɔw ye nka karamɔgɔw ta sɔrɔtɔ a ka gɛlɛn dɛ karamɔgɔw sɔn caman ma ala kɛra ladege nin suna in na i b'a sɔrɔ k'a di karamɔgɔ ma o de ka ca nka mɔgɔ si kun tɛ min bolo labilalen don k'ala karamɔgɔ sallallahu alaihi wasallam o kun y'a ka taabolo belebeleba dɔ ye kuma dɔ la a b'a di k'a di fo fɛn yɛrɛ tɛ to a yɛrɛ bolo ni mɔgɔ nana deli tuguni ni fɛn t'a bolo a bɛ juru ta k'a di yɔrɔ a dan ye o ye karamɔgɔw kan ka ala kɛra ladege nin yɔrɔ la an kana kɛ dɔrɔn a ka d'an ma dɛ n'a dira maa ɲuman don mais an fɛnɛ k'a di o de la sɔnni ni dili nafa dɔ b'a la maa min tɛ sɔnni kɛ i tɛ se k'o nafa dɔn Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala a ko akramu nnasi wa anfa'u nnasi linnasi fahum ashrahu nnasi sadra wa atyabuhum qalba a ko maa min ni a bɛ maaw sɔn maa min n'a bɛ maaw nafa a ko mɔgɔw la olu de disi fɛrɛlen don ka tɛmɛ maa bɛɛ kan olu de lafiyalen don ka tɛmɛ maa bɛɛ kan ka d'a ka sɔnni hali ni kafiri ye dili kɛ kafiri min limanɛnen tɛ ni ala ye dɛ n'a ye sarakati bɔ ala b'a nafa n'a ye ala bɛ balawu nasugu dɔw ɲɔni ka bɔ a kan ni o sarakati ye surtout maa min ye silamɛ ye surtout maa min ye silamɛ ye Ibrahim ala teri don wattakhadha Allahu Ibrahima khalila ala ko k'a ye Ibrahima minɛ k'a kɛ teri ye bon an yɛrɛ fɛ sisan n'i kɛra mɔgɔba teri ye kan ka kɛ cogo di n'i ye président teri a bɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ ji min ɲɔgɔn fɛ jamana in kɔnɔ ko kan ka gɛlɛya i bolo n'i mago bɛ mobili la a bɛ sɔrɔ n'i mago bɛ visa la a bɛ sɔrɔ n'i mago bɛ du terrain na a bɛ sɔrɔ ko bɛɛ bɛ labila i ye anw ta o kɔrɔ ni i teri kɔni kɛra président ye jamana in kɔni kɔnɔ e man ka sɛgɛn o tɛ nka ala ta t'o ye dɛ ni teri kɛra ala ye ni ala surunyara kuma o kuma lajarabiliw de bɛ caya i kan ala ye lajarabili modèle minnu da Ibrahim kan alayhi salatu wassalam ni ala yɛrɛ tɛ
ni adamaden kun b'a fɔ ko est-ce que mɔgɔ min b'i teri fɛ i bɛ nin k'a la wa ni mɔgɔ min b'i teri fɛ i bɛ nin k'a la wa ayi Allah subhanahu wa ta'ala ka kanu modèle ni anw ta tɛ kelen ye Ala b'a teri labɛn de ka hɛrɛ caman k'a ye walasa teri ka se ka teriya valeur dɔn jɔn tɛ Ala bato valeur sɔrɔ abada f'a ka lajarabili kow de tɛmɛ limaniya diya a tɛ sɔrɔ ni lajarabili tɛ dɛ izan Ibrahim a ko wagati ko suma waati min ni Ibrahima ko rabbi n tigi Ala arini kayfa tuhiyil mauta Ibrahima m'a fɔ ko a sigalen don saya koɲɛ la a m'a fɔ ko saka kunun tɛ tiɲɛ ye Ibrahima b'a dɔn Ala bɛna an bɛɛ faga a bɛ tila k'an kunu mais ale yɛrɛ ɲɛ ma deli k'a ye a bɛ kɛ cogo min na a ko n tigi Ala n bɛ fɛ i k'a yira an na cogo min i bɛ fɛn su kɛ ɲɛnama ye ni Ala y'a fɔ o y'a fɔlen ye nka yan nɔ ale bɛ fɛ a yɛrɛ de k'a ye n'i yɛrɛ y'a ye est-ce que i kunkolo bɛ munumunu tuguni k'i bɛ miiri wa i tɛ miiri nuna o b'a yira k'a fɔ cidenw adamadenw don mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yen tubabukan na a bɛ fɔ ko curiosité b'i la fɛn dɔ bɛ yen i bɛ fɛ k'a ɲɛdɔn hali cidenw yɛrɛ b'o kɔnɔ Ibrahim alayhi salatu wasalam a b'a dɔn ko saka kunun bɛ yen mais ale bɛ fɛ Ala yɛrɛ de k'a yira ale yɛrɛ la a bɛ kɛ cogoya min na Ala y'a ɲininka qala a ko a ma awalam tu'min yali i ma da ko la wa siga ɲininkali tɛ nin ye dɛ qala bala a ko awɔ Ala n dalen don Ala kɛ walakin nga ɲininkali in kun ye min ye liyatma'inna qalbi dɔ ka fara n ka hakili sigi ka saka kunun koɲɛ la n dalen don Ala dɛ mais n bɛ fɛ n ka danganiya de sɔrɔ a la min ni n kunkolo tɛna wasuwasu kɛ tuguni a y'a ɲini a tigi fɛ dɛ wala n balimaw Allah subhanahu wa ta'ala bɛna kabako kɛ Ala ye mun kɛ saka kunun a bɛna yamaruya di Ibrahima yɛrɛ de ma sisan a b'a yamaruya di Ibrahima yɛrɛ de ma nunu ye Ala ka kabako caman ye min b'a yira k'a fɔ n'i y'a ye sɛgɛn caman bɛ an ka ɲɛnamaya la a kun tɛ dɔwɛrɛ ye koyi an sɔnnen tɛ Ala ye de n'an sɔnna Ala ye n balimaw anw mago bɛ jɔ fɛn minnu na diɲɛ kɔnɔ diɲɛ yɛrɛ mun bɛ yɛrɛ tɛ Ala bolo fɛn ɲɛnama ye surtout anw mago bɛ jɔ fɛn nafulenni minnu na k'olu koron k'o kɛ anw sago ye n balimaw o tɛ Ala bolo ko ye koyi anw mago bɛ jɔ mun na anw ka mago yɛrɛ fanba bɛɛ ye mun ye a y'a fɔ kɛ wari tɛ mun don papier de tɛ wa papier de ani nɛgɛ nɛgɛ in ni papier in ka valeur don a la ka fa wuli bɛɛ la a nɔfɛ jɔn don Ala de don wari a daminɛ ni papier nɛgɛ de fɔlɔ n ko kolonkisɛ de kun don nka kabini Ala ye valeur bɔ kolonkisɛ la a ma kɛ musiriki baarakɛla ye a bɛ mun nafa ɲɛ tuguni foyi nka fɔlɔ ni kolonkisɛ tun b'i bolo fɛn caman tun b'i bolo dɛ sanni bɛɛ tun bɛ kɛ ni kolonkisɛ de ye nka Ala nana k'o bɔ yen ka valeur don sisan nin papier in na papier caman t'an bolo wa nka kelenw don kelenw tɛ dɛ izan ko ninnu bɛ Ala de bolo ni wari min filɛ nin ye a sɔrɔli kɛcogo k'a di adamaden ma n'a tɛ siran fantanya ɲɛ Ala bɛ se k'a kɛ o
nka kelen do ka a mesure de ta sɔrɔ cogo machine bɛ minnu yɛrɛ bolo pour que k'a fabriquer e hakili la ko hakɛ min ka d'u ye k'u bɛ se k'o de dilan wa a contrôlelen do de koyi wallahi u ka machine ninnu contrôlelen do ala de fɛ hakɛ min n'a bɛ bɛɛ mago bɔ n'o dilanna ka ban dɔ wɛrɛ tɛ se ka dilan fo yamaruyakan de ka bɔ ala yɔrɔ dɔ wɛrɛ ka dilan min bɛ se ka di maaw ma n'a b'u nafa n'a b'u mago ɲɛ ko ninnu bɛɛ bɛ ala de bolo ka d'a kan n'a dilanna k'a dama tɛmɛ tiɲɛni de bɛ wara sinon ninnu minnu bɛ nafolo dilan ninnu ka tila ka jamanaw ci pétrole ni fɛnw ni guerrew nɔfɛ ka tila ka bangiw minɛ ka baara caman kɛ n'i y'a ye wari yɛrɛ bɛ fɛn cogo min na ninnu jamanaba ninnu a mɔgɔ ninnu bɛ ka sɛgɛn minnu kɛ u bɛ kɔlɔbɛ min kɛ wari nɔfɛ ka sɔrɔ a mansin b'olu yɛrɛ bolo u b'a dilan yanni u ka mankan kɛ an t'a fɔ ka dɔ dilan dɔrɔn a t'u bolo dɛ al-amru min as-sama kow bɛ bɔ sanfɛ de i y'a mɛn ko a ye mansinin dilan ka wari dilan jɔn y'a dɔnniya di aw ma ala nka wallahi ni ala ye barrière don i n'i ka kulusi cɛ i ka pantalon i bɛ k'a ɲini i ka so kɔnɔ a dalen filɛ dilan kan i bɛ don ka sokɔnɔna bɛɛ wuruma i bɛ tila ka mɔgɔ wɛrɛ wele a ye n dɛmɛ k'a ɲini a fili kɔrɔ de dɛ nka ni ala ye birifini biri a kan i t'a ye pour que k'a yira adamaden na k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye ala ka ko de ye foyi tɛ yen min bɛ se ka ɲɛnabɔ ni ala de ma sɔn a ka ɲɛnabɔ bon alakira ko sallallahu alaihi wa sallam a ko diɲɛ yɛrɛ mumɛ yɛrɛ n'a valeur tun bɛ soso kaman bɔ a m'a fɔ soso yɛrɛ dɛ soso kaman kelen n'o ɲɔgɔnna valeur tun bɛ diɲɛ la ala yɔrɔ kafiri tɛ dafa ɲɛ kelen ji sɔrɔ k'a min ka miliyari d'e ma o ye problème de ye ala bolo diɲɛ yɛrɛ ni e yɛrɛ ni miliyari bɛɛ bɛ min a tɛ diɲɛ de kɔnɔ e yɛrɛ ni miliyari tɔ minnu b'a kɔnɔ o tɛ soso kaman kelen valeur bɔ ala yɔrɔ ko gɛlɛman don ala bolo ayi ko gɛlɛman tɛ ala bolo ko tɛ yen nɔ min bɛ se ka gɛlɛya k'a d'a ka gɛlɛya ni nɔgɔya danbaga ye ala ye bɛɛ bɛ kule la ko gɛlɛya bɛ dɔw bɛ olu t'a dɔn kabini ala ye diɲɛ da gɛlɛya yɛrɛ fɛn min ye o tɛ mɔgɔ kuma ni kulo bɛ yen ko gɛlɛya bɛ dɔw bɛ yen o b'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ kɔni na alihamudulila an tɛ gɛlɛya dɔn ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn gɛlɛya ye fɛn min ye bon ala ka kow tɛ wa a b'a nɔgɔya dɔ ma a b'a gɛlɛya dɔ ma o de la i bɛ waritigiba sɔrɔ n'a ko a bɛ ko o ko kɛ ni nafolo baara ye a b'a kɛ i bɛ taa sɔrɔ a dɛsɛra den na den t'a bolo a ye ko bɛɛ kɛ pour que a ka den sɔrɔ a ma se ka dɔgɔtɔrɔ minnu fɔrilen don ka denko ɲɛnabɔ o dɛsɛra mais i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ dɔ bɛ yen dɔrɔmɛ kelen t'a kun a ka du falen don den na bon ala ye nin kɛ setigi ye dɔrɔmɛ kelen t'a kun du falen don den na ala ye nin fana kɛ milliardaire ye den kelen t'a bolo i ye kow ye nka dentigi in bɛ mɔnɛla mun kɔsɔn cɛ ni ne kun ye karisa ka nafolo in sɔrɔ sa ne fana b'a fɔ hali ne kun ye den kelen sɔrɔ i ye ko ninnu ye awa an tununen don ɲɔgɔn na tan de e bɛ k'i yɛrɛ wagasi k'i yɛrɛ faga min nɔfɛ o bɛ k'a yɛrɛ faga e fana ta nɔfɛ nka si tɛ si ta ye bɛɛ hakili la ko ala ma dɔ da ale ma a y'an bɛɛ sɔn dɛ wallahi mɔgɔ si lankolon tɛ bɛɛ sɔnnen don nka i bɛ jɔ i ta de la e filɛ nin ye i bɛ wuli k'i jɔ i b'i da ka sunɔgɔ i bɛ tila ka boli k'i bɛ sport kɛ dɔ bɛ yen nɔ o bɛ ala deli a t'a dɔn dugu bɛ jɛ cogo min na nafolo b'a kun dɛ a bɛ bɔ yan nɔ ka taa jamanajanw kan ka taa furakɛli la a dɔgɔtɔrɔw b'a fɔ bana in kɔni an ma ɲɛ sɔrɔ a la dɛ o ka hami ye nafolo ye wa hami kelen bɛɛ de b'o la sisan nka ni kɛnɛya bɛ se ka segin a cogo la cogo min hami jumɛn b'e la n bɛ se ka mobili san n bɛ se ka moto san n bɛ se ka du san
wali mbese ka complain do sanjire wali mbese ka ninge ena lete hamin kilena ore la jiya kono bela jarabilen do ngalla jarabilu de tekelenyi bela jarabilen do de mo shilangolon de nga klanchogo nunun de tekelenyi innahu alimun hakim masamindo doni masado aka ko labbenendo de fotala ala be se ka ko dima nani be fe ko ka dima iyere di alama ni yere di alama ala fene be ko la nati ima be ko kurun ka dima ere hakili te se ka fe munu ye Allah subhanahu wa ta'ala ko Ibrahim ako yali ima limaniya wa ako awol limaniranga ala mbe fe do de ka faran hakili ka basiki kan ala ko mawla fa khuz arba'atan min at-tayr fasirhunna ilayk panfenani mine iko lu mine ka tige ka addo nyogona ka susu yere do ba fo ko jume donongoro ani ngana na qur'ane mo fanye da amana tafsir la ka fala kra ko sallallahu alaihi wasallam Ibrahim alayhi salatu wassalam ay panfem munun fara nyogon ka ku to fara kada ka la faida fi zikri al asma nafate to nunun folila ante mena kisamina ala ya che to fayo dugula mo nunun ala yu to fayo nafade tala nafabe mina ko kera kun min koso akanga wajulu mindi akanga limania mindi nafabo mina ala danuma yano Ibrahim alayhi salatu wassalam panfem munu na yu fara nyogonka ibita me tafsir wala ubeto fi nyana nga don gelaw ko ni be feka ala ka kuma koroke fenye daluka soroibulo de daluka soroibulo ye panfem munu tofo aka soro yame alakrada sallallahu alaihi wasallam wali iyame sahabu olu yafo nima me ola ni yafo ibe nyininga kika dalu ejume ni dalu tibolo iman galonda alala ikumulo bokoro oye koye mina kagri nafa be mina dron kisa ingadon kumimbala ako panfen nani mine ko olu fara nyogonka panfen nani kelunte unu shiu ni kolo ka be susu ka be ke nyogonka na nyagamina nyogona sisa ka ke na fo logoma nyakile munde be ke thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a abe na yu be mine sisa ka be fara nyogonka abatla a kelen ko fe sara keleni abu klasi san kake sara nani panfenani obe fara nyogon ka chogori ni mu susu nyogona ana kolo ana shi ka be morongo do nyogona jor mi sega nungo nyogona ni alate me ala be sega nyefo Ibrahim ye koy wala be sega nyefo anyana ni naja be ke chogomi na ala ko sisa yere de bake ala yo kodo ayre de bolo ni ala ye kodo ibolo atese ka boy ibolo fori ala ya boy ibolo Ibrahim alayhi salatu wassalam ala ko ama ibatla ibabla kulu sanfe ala kulli jabalin minhunna juz'a ola sisa kulu jollo kulu nani est-ce que obeya nani sebenando yawa kono koni nani ote na aya ke sara juli jon bodo an gongo sara nani an mode fo aywa kuma en flip mado da akongo abla kulu sanfe aya ke haga mi ala de bodo o kofe ala ko ma summa du'uhunna
ya'tina kasaya ni ye kɔnɔ ninnu fara ɲɔgɔn kan k'a tila kuluw ni ɲɔgɔn cɛ sisan i bɛ mun kɛ a bɛ kɔnɔ ninnu kelen kelen bɛɛ ta a tɔgɔ ma n'a ye kɔnɔ min ta a tɔgɔ ma o kɔnɔ in fan min bɛ yan fɛ 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 a bɛɛ lajɛlen bɛ pan ka tugu ɲɔgɔn na a yɛrɛ b'a ye a bɛ k'a yɛrɛ de ɲɛna n'a ye kɔnɔ in tɔgɔ wele kɔnɔ in minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ wuli ka nɔrɔ ɲɔgɔn na n'a y'a wele kɔnɔ in bɛ sɔrɔ ka pan ka na a ko summa du'uhunna ya'tinaka saya sayu kɔrɔ arabukan na tagama o tɛ nka kullun bihasbihi kɔnɔ ale ka tagama ye mun ye pani jɛgɛ ka tagama ye mun ye k'i nɔ ji la donc o la min ka tagama ye lahalaya min ye o bɛ danbe sagoya ka tagama n'a ye kɔnɔ min wele o bɛ pan ka na ala bɛ kow bɛɛ lajɛlen kɛ a yɛrɛ ɲɛkɔrɔ fo ka ko bɛɛ lajɛlen ban o la ala kama wa alam ibrahim i k'a dɔn dɛ anna allaha k'a fɔ masa subhanahu wa ta'ala masa min don azizun azizu kɔrɔ masa min de bɛ se ni fɛn tɛ se a la al-ghalib allazi la yughlab min de n'ale bɛ se kuma bɛɛ se y'ale de ta ye ayiwa fɛn tɛ se a la dɛ fɛn tɛ ye min bɛ se ala la n'a y'i dɛmɛ i dɛmɛra de dɛ a ko wa in yansurukum allahu fala ghaliba lakum ni ala ye aw dɛmɛ maa tɛ s'i la dɛ wa in yakhzulukum ni ala y'i labila faman zal ladhi yansurukum min ba'dihi jɔn de bɛ min bɛ se k'i dɛmɛ ala kɔfɛ wa ala allahi falyatawakkalil mu'minun a ko mu'minu o k'u jigi da Allah subhanahu wa ta'ala o kan o la n'i y'a ye ala ka dɛmɛ bɛ na kuranɛ kɔnɔ wagati o wagati i b'a sɔrɔ nin tɔgɔ in a tɛ bɔ a kɔnɔ wa man nasru illa min indillah inna allaha azizun hakim la yansuranna allahu man yansuruhu inna allaha laqawiyyun aziz tɔgɔ in a bɛ sɔrɔ tuma bɛɛ Allah subhanahu wa ta'ala ka dɛmɛw kɔnɔna la ka d'a kan masa min don setigi don masa min n'a ka se ni dan t'a la ni ala y'i garanti ale de bɛ tɔɔrɔw dilan tɔɔrɔ tɛ se ka s'i ma n'a y'i kɔlɔsi tɔɔrɔ tɛ se ka gɛrɛ i la n'a y'i tanga bɔnɛ tɛ se ka jigin i kan nka ni ala y'a sen bɔ i ka kow la tiɲɛni bɛ fan bɛɛ i tangalen tɛ o la diɲɛ kɔnɔ mɔgɔ min labilalen don ala fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o ye mushriku de ye filannikafɔba o tigilamɔgɔ labilalen don ala fɛ o la mɔgɔ mɔgɔ ka baara ye moriso taga ni somaso taga ye cɛ fara muso kan a tamasiyɛn fɔlɔ a tigilamɔgɔ lajɛ i b'a ye kuma o kuma cɛ fara muso kan a ɲɛ bilennen don a ɲɛ bilennen don awɔ dɔrɔn tɛ dɛ n'a kɛra mɔgɔ min ka baarada ye ala b'a tigilamɔgɔ ɲɛda fin a b'a tigilamɔgɔ ɲɛda fin n'i y'a ye dɔrɔn mɔgɔ t'a f'i ye i ja bɛ sin ka tigɛ i ja bɛ tigɛ mɔgɔ minnu bɛ kodɔn yɛrɛ n'olu y'i n'a tigilamɔgɔ ɲɔgɔn u b'a fɔ ko karisa ko nin ye i ni jɔn ye ɲɔgɔn fɛ i mun don n teri de don nin tɛ mɔgɔ ɲɛnama ye dɛ i sen bɔ nin sen na ɲɛ bɛ ɲɛda min la nin kun adamaden ɲɛda tɛ mɔgɔ o mɔgɔ
n'a donna o baara kuntan ninnu na fo a kɛra a yɛrɛ mankutu ye ala ka aya bɛna boli a kan yawma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh fa amma allazina فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. ابن تيمية رحمه الله تعالى أقول إن الرجل إذا كان من أهل الصلاة فإن الصلاة يألو على وجهه. أكون مغنى كرا على جون يومي أبي على بتو أكون تمشين يومان ببو أن يدالا nga n'a kɛra maa kuntan de ye ko k'a fɔ mushiriku mɔgɔ do ala kotaba do criminel do a ko i k'a dɔn lahara yɛrɛ tɛ dɛ diɲɛ in kɔnɔ a ɲɛda de bɛ fin diɲɛ in kɔnɔ a ɲɛda bɛ fin ka d'a kan mɔgɔ tɛ se ka kɛ ala batoba ye k'i dusukun bɛ ala ko minɛ ko ɲɛda tɛ yɛlɛma abadan ɲɛda dusukun ale dungare de ye ɲɛda ye Al-Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala o ko a ma ko mun de la an bɛ maa dɔw ɲɛda ye kuma o kuma nɔrɔlen do a ko haulai unasun khalaw bi rabbihim fi zulumat fanawwara Allahu wujuhahum a ko ninnu ye mɔgɔw de ye olu y'u yɛrɛ yangara dibifin na ni ala de ye ka ɲɛnafin bɔ u yɛrɛ la ni sufɛ seliw ye ala fana ye a ka kɛrɛmu k'u la ala y'a ka tulu m'u la ni ala y'a ka tulu m'u la tulu bɛ yen min ka ɲi ka tɛmɛ ala ka tulu kan tulu tɛ min ka ɲi ka tɛmɛ o kan dɛ mɔgɔ i bɛ se k'a fɔ ko karisa nin ye ne den ye mɛ den min ka ɲi ka tɛmɛ i den kan hali ni waliden don i b'a dɔn wa i t'a dɔn i b'a dɔn izan ako wa alam i k'a dɔn anna allaha k'a fɔ masa subhanahu wa ta'ala azizun setigi do min n'a bɛ se ko bɛɛ lajɛlen na ni ko t'a kɛɲɛ hakimun masa min do a ka kow labɛnnen do defo t'a kɔnɔ k'a fɔ ko ala de ye ko kɛ i taara a lajɛ ko defo b'a la ayi o tɛ ala baara la defo tɛ yen sankolo lajɛ i b'i jɔ k'i b'a lajɛ k'i bɛ defo ɲini i b'a sɔrɔ wa i t'a sɔrɔ k'a fɔ ko yan cilen do wali yan nɔ ji bɛ ka bɔ wali yan nɔ pɛntiri kɔrɔ la an nana k'a sɔrɔ yan an t'a dɔn kabini san joli a b'a ɲɛ nka kulɔriw bɛ yɛlɛma maa si tɛ pɛntirikɛla ye a bɛ yɛlɛma nka yan nɔ tiɲɛnen do ni san in na u bɛ ka yan nɔ réparer o ye dugukolo sanfɛla ye dɛ nka sankolo k'a fɔ k'u bɛ k'a réparer jɔn de la ka réparation a la i t'a ye san 100 ani don kelen bɛɛ kelen ye ala bolo n'a yɛrɛ mago jɔra don min na a bɛ nin bɛɛ cɛ ka bɔ nin sankolo 7 ni dugukolo 7 patron de ye ala ye a bɛ ninnu bɛɛ la taga b'a bɛɛ bɔ yen yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardi was-samawat Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ nin sankolo 7 a bɛ ninnu bɛɛ tagata ka tila ka dugukolo 7 a bɛ ninnu bɛɛ lajɛlen bɔ yen ka tila kala ni dugukolo kura wɛrɛ ye ala ma deli ka kɔta min kan a bɛ na ni sankolo wɛrɛw ye tuguni minnu ni ninnu tɛ kelen ye patron do a b'a bolo a tɛ ban k'a fɔ ko k'a dilan a tɛ sɛgɛn dilanni yɛrɛ na a k'ale ye sankolo ni dugukolo dan wama masana min lughub sɛgɛn m'ale ala minɛ jango k'a b'i lafiya a bɛ gɛlɛya de n'a y'a sɔrɔ a dilanni ka gɛlɛn ale dan ye dɔrɔn ko kɛ o y'a bannen alijinɛ kɔnɔ den bɛɛ la fantan nabilayi musa alayhi salam a ye ala ɲininka a ko ala ko jɔn de ye alijinɛ kɔnɔ den bɛɛ la fantan ye a ko alijinɛ kɔnɔ den bɛɛ lajɛlen fantan o ye mɔgɔ min diɲɛ ɲɔgɔnna 10 bɛ mɔgɔ min bolo o y'a bɛɛ la fantan de ye dɛ bon ni ala ko n ka jɔ diɲɛ ɲɔgɔnna 10 b'o d'i ma jɔn bɛ ala lajɛ a b'a fɔ ala i bɛ yɛlɛ ma de wa diɲɛ ɲɔgɔnna 10 ne bɛ se ka nin bɛɛ sɔrɔ jabaru b'a jira ala k'a fɔ k'a bɛ se ko la a b'a fɔ sisan
diɲɛ ɲɔgɔnna tan in o b'i ka bila la i yɛrɛ k'i jɔ sisan i ka miiri ni miiri danna yɔrɔ min na n b'o d'i ma a b'a miiri n'a miiri danna yɔrɔ min na ala b'o fɛnɛ fara a kan ka fara nin bɛɛ kan ala bɛ tila ka alijinɛ kɔnɔ denw ladon alijinɛ kɔnɔ mɔgɔ kelen ka alijinɛ so a fɛrɛ dɔrɔn lɔngɛri tɛ dɛ lɔngɛri ye jumɛn ye min ka jan larizɛri ye fɛrɛ ye bon ka caya lɔngɛri de ka jan ka tɛmɛ larizɛri kan o tɛ mɔgɔ kelen ka alijinɛ so larizɛri n'i ye sankolo 7 ta k'a dada ɲɔgɔn dala i n'a fɔ dɛbɛ ani dugukolo 7 k'a dada ɲɔgɔn i n'a fɔ dɛbɛ mɔgɔ kelen ka alijinɛ so larizɛri ka bon n'a ye lɔngɛri ko tɛ mais ala bɛ tila ka nin mɔgɔ yirika min ne e tɛ se k'a dan dɔn a bɛ bɛɛ ka alijinɛ so d'i ma halisa terrain lankolon bɛ to mɔgɔ t'a la balimaw adamaden tɛ se ka ala ka ko se a dan na ala de tɔgɔ ye ko wasi'un alim masa min don a fɛrɛlen don dan t'a ka ko la n'a ko woyo ka taga dugukolo woyora de jɔyɔrɔ t'a la a bɛ tila ka mɔgɔ kuraw de dan o mɔgɔ ninnu olu ma deli ka baara yɛrɛ kɛ pour que yɔrɔ lankolon kana to a bɛ mɔgɔ kuraw dan k'olu bila alijinɛ kɔnɔ ka dugumakolo tɔ occupé a b'a kun i b'a ye ni ala y'a yɛrɛ yira jɔnw na ye cogo min ka d'a ye a b'a ye ten mais k'a fɔ ko n ye ala ye ka s'a dan na e ye jɔn ye a ka bon o ma ala ka hɛrɛ jɔnw ka se k'o ban ka s'a dan na ayi diɲɛ hɛrɛ min filɛ an bolo kelen bɛɛ de bɛ yan 99 bɛɛ bɛ alijinɛ la ni diɲɛ wulila diɲɛ ta in kelen a b'o fɛnɛ fara a kan nin kelen min filɛ an bolo jɔn sera a dan na sanuw b'a kɔnɔ jamaw b'a kɔnɔ pétroliw b'a kɔnɔ esansiw b'a kɔnɔ e ɲɛ bɛ hɛrɛ fɛn fɛn la dugukolo kɔ kan nin bɛɛ ye ala ka nɛɛmɛ kelen de ye min taara ka bɔ 100 cɛ la 99 bɛ yen an t'olu dɔn fɛn na sugu mun yɛrɛ don kelen bɛ de b'an bolo yan ɲɔgɔn faga filɛ o de nɔfɛ awa diɲɛ don o don ko kura de bɛ bɔ balima a bɛ ala kun ayiwa ko n b'a bɛɛ sɔrɔ diɲɛ la yan o tɛ yan dɛ ne kɔni bɛ cɛ de fɛ cɛ min y'a bɛɛ ye ayi n'i b'o de ɲini i sen bɔ a la ne kɔni bɛ muso de ɲini muso min y'a bɛɛ ye n'i b'o ɲini e k'i sen bɔ a la i b'o makɔnɔ alijinɛ de kɔnɔ o tɛ sɔrɔ yan cɛ dafalen tɛ yen muso dafalen tɛ yen i sago bɛɛ tɛ sɔrɔ yan i bɛ dɔ sɔrɔ i tɛ dɔ sɔrɔ i bɛ boli dɔ kɔ i bɛ dɔ sɔrɔ dɔ bɛ dɛsɛ i la ala ka faamuya d'an ma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kaseera wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin